Amen. Pozerali sme sa na koncept náprotivku a prešli sme od legálneho dokumentu ku dvom živým bytostiam. Videli sme, že jedna časť v angličtine tá definícia hovorí, že zodpovedá alebo odpovedá. A mohli by sme aj povedať, že doplňa alebo prináša k naplneniu, prináša k úplnosti. Adam je stvorený, aby dovolil Eve, aby ona došla svojho naplnenia. Toto sa deje na mnohých úrovniach. Niekto sa pýtal, a čo tie iné planety? Čo to iné stvorenie vo vesmíre? Prečo toto nebolo dostatočné? Prečo musíme ísť cez všetko toto? Chcel by som hovoriť o tomto probléme, vlastne keď budeme to teraz opakovať. Prečo nemohol Boh vlastne skončiť pri tvorení tých ďalších planét? Alebo anielov? Prečo musel prísť k našej planete? Ich denke, in unserer letzten Klassen haben wir gesagt, dass alles andere nicht vollständig war. Sister Sarah, what makes you happy? Was macht dich glücklich? Z čoho si šťastná, Sara? Okay, tell me what your thought was. I was asking myself if we could compare it like we said before, that it was like with the animals. Ich habe mich selber gefragt, ob man das mit den Tieren vergleichen kann. Ja som sa sama seba pýtala, či Dass die Tiere kein Gegenstück für Adam sind. to môžeme porovnať ako so zvieratami. Also sind die anderen Welten auch kein Gegenstück. Že tak ako zvieratá neboli náprotivkom pre Adama, tak iné planéty neboli náprotivkom pre Boha. Wieso macht man es denn nicht schon von Anfang an? A prečo to Boh tak neurobil od začiatku, podľa správnosti? What makes you happy? Was macht dich glücklich? Takže z čoho si šťastná? Now you've got to think not you, Jetzt musst du denken, das bist nicht nur du, Musíš myslieť nie na seba, the human. du als Mensch. ale na seba ako človeka. Das hilft vielleicht. Don't give a righteous Christian answer. Gib keine gerechte, Nedávaj nejakú kresťanskú spravodlivú odpoveď. ehrliche, menschliche Antwort. Čo robí ľudí šťastných? So this is a doctrine, remember. Also das ist eine Lehre, erinnere dich. Toto je učenie, pamätaj. What makes a person? Was macht eine Person glücklich? Do you get a clue? Čo človeka robí šťastným? You go to either the UK or America to find the answer. Also du gehst entweder zu den Vereinigten Staaten oder Či v Amerike alebo v Anglicku nájdeš tú odpoveď? Großbritannien. Freedom, Life, Leben, freedom. liberty, Freiheit. Život? and then they put in and what brings you happy. Dann tut man die zur Seite. So the pursuit of happiness. Was heißt das? Das Streben Hľadaš nach Glück. šťastie? That's the American version. Das ist die amerikanische Version. To je americká verzia. Was macht dich denn wirklich glücklich? A čo ťa naozaj robí šťastnou? Pursuit of
This is the British version. Das ist jetzt eine Remember? britische Version. A britská verzia toho je čo? Property. Eigentum. Life, Uh, freedom, majetok. Leben, Liberty. Freiheit, and the pursuit or the Život. accumulation of stuff, of property. Leben, Freiheit und den Besitztum Život, von Eigentum. šťastie a vlastne majetok. Vlastnenie majetku. Odkiaľ pochádza Aber woher kommt denn žiadostivosť? Geiz? Obviously, you're not very greedy. It's not a common word. Is greed bad? Ist Geiz denn schlecht? Je žiadostivosť zlá, definitely not. Not keď niečoho necessarily. chceme It's not viac a bad. viac? Also Geiz Period. ist nicht schlecht. Nie je zlá. Sarah, who's the greediest person that you know? Wer ist die geizigste Person, die du kennst? Kto je najžiadostivejší človek, God. ktorého poznáš? Brother Rovni, Boh? how much cattle does he have? Wie viel Besitztum hat er? Koľko on má, Klarkommen, dass Gott geizig ist. Aber wie viele Herden hat koľko er? má dobytku? He said he has to get clear that I know. that the people are Sorry, the people what? geizig was greedy. Yeah. So how many cows has he got? Also wie viele Kühe hat er denn? Koľko má kráv? Thousands, millions. And how many did you get? Und wie viele hast du denn? Milióny. Nichts. So he's got all these cows. Also Gott hat jetzt all diese Kühe and Pán Boh má všetky they're all kravy, his. und sie sind alle seine. sú všetky jeho. Mir die zu geben. I cannot see greed because he's willing to give it. If you work for it. Wenn du dafür That's not giving. arbeitest, Have you seen his house compared to yours? hast du sein Haus gesehen gegen Videli ste jeho dom v porovnaní s vašim domom? Wenn ich in Universum schaue, dann sehe ich sein Haus. When I look in the universe, I can see his house. You just look in the Word of God. It's like streets of gold, Du mansions. schaust einfach in die V Bibel, siehst du, dass Božom slove sa píše, že tam sú ulice zo zlata, krásne domy. Bad. wir denken, My si myslíme, že žiadostivosť je We zlá. don't want to call God greedy. also wir wollen Gott nicht geizig nennen. Nechceme Boha nazývať žiadostivým. He is. Aber ich Ale sage, chcem er ist povedať, geizig. že on taký And je. that's why you're greedy. Und deswegen bist du auch geizig. A You preto aj may vy want ste to žiadostiví. make it look ugly. Du möchtest es vielleicht nicht hässlich darstellen. Môžeme z toho urobiť niečo zlé. Call it stingy. I'm not stingy. I don't like stingy. You may have this idea that it's wrong, but I don't think it's wrong. Du hast vielleicht die Idee, dass es falsch ist, aber es ist gar nicht Môžete so mať tú falsch. myšlienku toho, že je to zlé, ale to nie je Sounds zlé. silly. I Das don't klingt mean jetzt to- ein bisschen The dumm. British don't think it's wrong. The Americans don't think it's wrong. Die Engländer denken nicht, Angličania ani Američania si nemyslia, že je to zlé. I don't mean that as in a nationalistic way. I mean those documents. Und ich meine das jetzt nicht in einer nationalistischen Art und Weise. Nemyslím to sondern nacionalisticky, ale sú vlastne z toho dokumenty. Dokumente. They recognize an innate truth. Sie erkennen eine Innate Oni means it's a fact. uznávajú You don't have to prove it. tatsächliche faktickú pravdu, takú, ktorú netreba dokazovať. You want the word innate. You not have that. You must have the Declaration of Independence in German, I would think. Innate. Inalienable. You eingeboren. have an inalienable right. Man hat ein angeborenes Recht. And the Americans said it's happiness. Und die Amerikaner sagen, es ist glücklich. Američania hovoria, že je to Possession šťastie, is more than material things, it's non-material. Die sie realisieren, lebo si uvedomujú, že vlastníctvo nie sú len materiálne veci, ale aj nemateriálne. It's the right of every human being Es, to be educated. es ist das Recht Je- von jedem Menschen. Je právo každého človeka, aby bol If vzdelaný. you have a child Und wenn du ein Kind hast and you deliberately Ak do not máte dieťa educate it, und du tust es extra nicht erziehen, a then zámerne ho you nevzdelávate, are taking away its rights. dann nimmst du seine Rechte weg. tak mu toto právo Und das unímate, ist eine uberáte. Sache, die viele Leute To robia mnohí ľudia. So the Americans wanted to broaden this idea
So they went from just the physical to a concept or an ideology Die Leute of wollten dieses possession. Američania chceli rozšíriť túto myšlienku a išli z toho fyzického k tej ideológii, z takému It's konceptu. everyone's right to have a house. Also es ist jedermanns Recht, ein Haus zu Je to haben. každého It's právo also mať everyone's dom. right to have an educational certificate. Aber es ist auch jedermanns Recht, A tiež je každého právo mať So this idea, nejaký when doklad o you're more vzdelaní. happy, you have more possessions. Also diese Idee, wenn du mehr glücklicher Táto sein willst, myšlienka dann toho, ak musst du chcete auch byť mehr šťastnejší, budete mať Why viac God keeps on vlastníctva, producing vás more budete and more things. vlastniť. Deswegen tut Gott mehr und mehr Preto Sachen Boh stále viac a viac stvorí. erschaffen. It's a very childish way of explaining it. Es ist eine sehr kindische Art und Weise, Toto je das taký zu erklären. detinský But I spôsob think it does have vysvetlenia some toho, truth to it, Aber ich denke, es hat doch ein paar Wahrheiten ale je v tom určitá pravda, darin. especially if you can overcome si myslím. your prejudice that greed is just something that's evil. Speziell, wenn du dann Zvlášť, keď viete aj prekonať ten predsudok toho, že žiadostivosť je niečo betrachtest, zlé. dass geizig sein gar nicht also schlecht ist. Also, ja. So he created Adam and Eve. Also er hat Adam und Eva erschaffen Stvoril Adama and a he Evu, creates them, and he creates them. und als er sie Kedy- erschaffen hat, They're keď ich created stvoril, fully formed, perfect. wurden sie ganz perfekt erschaffen. sú stvorení dokonalí, úplne They are the vytvorení v counterpart of plnosti. a corresponding part to one another. Sie sind das Gegenstück oder der Sú jeden druhému náprotivkom, das takou korešpondujúcou časťou. Teil voneinander. Are they the counterpart of God? Sind sie Yet. das Gegenstück von Gott schon? Sú už náprotivkom Boha? Nein. So they need to be trained Nie. into that position. Also sie müssen in dieser Position Oni musia byť trainiert werden. vyučení na How's that tento, gonna happen? Und wie passiert das? That was na túto Lucifer's job. úroveň. Das war das, Ako sa to má diať? To mal robiť Lucifer. He didn't want to do that. Er wollte es nicht tun. Gabriel has On to taken nechcel over. urobiť. Gabriel übernimmt. And Christ himself, Jesus himself, has taken personal responsibility for that work. Und Christus selber hat persönliche A túto úlohu zobral Gabriel a sám Ježiš za to zobral zodpovednosť za túto úlohu. Sarah, ist das genug Training? Sara, je to dostatočný výcvik, dostatočné vyučenie? Teach you how Gabriel to a grow Ježiš? into the position of counterpart. Dir zu lehren, wie die Naučiť ťa, ako prísť do das toho, Gegenstück funktioniert. na tú úroveň naprotivku. Also meinst du jetzt einfach, dass man nur intellektuell lehrt? Whatever they could do, Was sie auch immer tun könnten, would that be Čokoľvek enough? mohli wäre urobiť, das genug. bolo by to dostatočné? No. Yeah, but I'm already thinking, now you're asking why. Nein, aber jetzt fragst du wieso. He's going to teach you another way. Nie. Wird dir eine andere Art und Weise lehren. Naučiť to So iným he's gonna give spôsobom. you- Also er wird dir, No, what he wants to do, also was er tun will, he creates humanity er kreiert die Menschlichkeit. lower than himself. Vytvorí tiefer ľudstvo sich selber. When he nižšie, created ako you, je you were on. a counterpart Als du kreiert wurdest, erschaffen Keď ťa wurdest, stvoril, warst du bol ein asi Gegenstück of náprotivkom. sort, von but you need to grow into that position. so. Auf gewisse Art und Weise, aber man muss in diese Position reinwachsen. A faint image of it. Ein fälschliches Bild davon. So you have to grow. Ale musíš do tej úrovne dorásť. So Musíš Aber du dorásť. musst wachsen. he's going to help you to grow. Also er wird dir helfen zu wachsen. He said, On ti pomôže v tom raste. Er sendet dir einen Pošle učiteľov, Meister and he himself will teach you. und er wird dir selber lehren. That's Gabriel. riaditeľa školy a on sám ťa bude učiť. To je Gabriel. All of that interaction, Ježiš. is that enough to bring you up to here, so that you can learn properly? A je, All diese Interaktionen sind die je genug, toto um všetko dir, dosť na to, aby si richtig sa zu mohla lehren? naučiť? Does he give you another model? Oder gibt er dir noch ein anderes Modell? Alebo dáva ešte iný model? Also die Antwort war nein, es ist nicht genug. I don't Nie, wanna nie say je to that it's dosť. just intellectual. Ich möchte nicht sagen, es ist einfach nur intellektuell. Nechcem povedať, že je to len But if intelektuálne, you're happy to use it that way, that was the intellectual means. Aber wenn du glücklich damit bist, dass es jetzt eine intellektuelle Bedeutung hat, What's To the bol, practical one? ak to chceš tak povedať, môžeme.
Weise. Čiže tá intelektuálna časť bola táto, čo bola praktická. I guess Sie müssen es the way you're erfahren. going is that our neighbor, our counterpart, is the one teaching us. That's the part missing. Also, also die Art und Weise, Čiže wie wir ten jetzt náš weitergehen, blížny, ist, dass der ten náš naprotivok je ten, Nachnächste kto nás to unser učí. Gegenstück To je ist tá und der praktická lehrt uns časť. dann über Punkt. I want to see it. So, because we're not doing that much Broadway. So, what I want to suggest is Also, was ich vorschlagen möchte, Adam and Eve. Čo by som Adam chcel und Eva, diese hier, navrhnúť je, že Adam sie a werden Eva uns das hier nicht lehren. They're going to nás teach us neučia God toto. and humanity. Sie werden uns Gott und Menschlichkeit Oni lehren. nás učia Boh a ľudstvo. Also, was uns das hier lehrt, God and humans, Čo nás naučí toto? and so we can do this. Boh a dass ľudia, wir das hier tun können. What teaches aby sme us to mohli grow takto and to dorásť. jump? Was lehrt uns denn, dass wir jetzt hier wachsen müssen und Čo nás učí tento model rastu? was du uns gegeben hast, ist, dass wir Adam und To, čo Eva ty si haben, dala, je Adam a die Eva. uns Gott und Menschen To lehren. už je Boh a Teaches us God človek. and humans. Was lehrt uns denn über Gott und Menschen? Čo nás učí Boh a ľudia? And Gabriel was not enough for that teaching. Deshalb war Christus und Gabriel nicht genug, um ihnen das Kristus a Gabriel neboli dostatoční na to, aby nás toto naučili. 5. 5. Let's go. Máme tých 5 modelov vzťahu. Siblings, Geschwister, a marriage, Heirat, I got them all. Friends. Friends, Freunde. Okay, so let's go for these two now. yeah. Und jetzt diese master, zwei. slave. Chef und Sklave. Tých 5 modelov: manželstvo, súrodenectvo, rodičovstvo, priateľstvo a služobníctvo. Parent to child. Also Eltern und Kinder. I'm not justifying slavery. Ich tue jetzt die Sklaverei nicht. Ja nejako It's evil on neospravedňujem Es otroctvo. ist schlecht in jeder Art und Weise. Je na každej úrovni to zlá What can vec. it teach us? Was Ale kann es uns lehren? It can teach čo nás a môže human naučiť? being Es kann uns lehren, dass ein menschliches Wesen, how Ľudskú to become a bytosť, counterpart of God. wie ein menschliches Wesen, a ein učí to, Gegenstück ako von človek Gott sa werden stáva kann. The most naprotivkom perfect Boha. model is what? Aber das perfekt, Ale ten das najdokonalejší perfekte model je čo? Modell ist was? The parenthood. Parent, child. Das Eltern und Kind, die Ro- Eltern-Kinder-Beziehung. So what does he Dieťa a allow rodič. Adam and Eve to have? Was erlaubt er denn Adam und Eva zu haben? Čo on dovoluje Children. mať Adamovi a Eve? Kids are baby goats. Deti. Kinder sind We've got lambs. Babyziegen. He allows us to have children. Also er erlaubt uns Kinder zu haben, Dovolí nám, aby sme mali deti. um uns zu lehren, How to Aby grow nás to become učili, a counterpart. wie man wachsen kann, des ako naraz k tomu a stať sa tým naprotivkom. The only people that never did this was Adam and Eve. Und die Leute, die das nie gemacht haben, sind Jediní ľudia, ktorí toto nikdy neurobili, boli Adam a Eva. Go through the complete Neurobili cycle. čo? durch den kompletten Neprešli cez celý ten cyklus životný. Denn wo hast du angefangen? You Kde si started ty as a začala? child, Du hast als das Kind angefangen, Začala si ako du dieťa, wurdest erwachsen, so you're going to play stala two si sa roles. dospelou, wirst du zwei Rollen spielen. čiže hráš dve You're role. gonna play the role of a human Die Rolle des Menschen, and the Budeš role hrať of rolu Jesus. die Rolle človeka von Jesus. a rolu Ježiša. Some of us played the role of Gabriel. Manche von uns haben auch die Rolle von Niektorí z nás hrajú rolu Gabriela. Jesus is the parent. Jesus sind die Eltern Ježiš je rodič, und Gabriel sind die Lehrer. So if you homeschool, Gabriel je Wenn du učiteľ. Heimschule machst, you take both parts. dann Ak nimmst du učíš beide doma, Teile. But in fact, máš obidve tie časti. Parent homeschools their children to some degree. Aber jede Eltern tun bis zu einem Ale gewissen každý Grad rodič vlastne do určitej miery vzdeláva deti doma. Daniel 8. Daniel 8 The parent Daniel 8. says to the teacher, sagen zu dem Lehrer, teach my Uh, child lehre rodič hovorí učiteľovi, Mathematik. uč moje dieťa Gabriel, nejakú Daniel, matematiku. Christ. Gabriel, Daniel, Christus. Gabriel, So- Daniel, Kristus. The reason we have children Also der Grund, wieso dass wir Kinder haben, is not so Dôvod, nice, prečo máme deti, dass es einfach schön ist, it's nie je nejaká taká a pekná, methodology of teaching us how to become a counterpart. es ist eine Methodologie, um uns zu lehren, wie pekná wir ein skúsenosť, Gegenstück ale je to spôsob, akým nás Boh učí, ako sa stať naprotivkom Boha.
A parabolic explanation of whom? Ist eine Gleichniserklärung von wem? Dieťa je také podobenstvo čoho? Repräsentieren. Koho reprezentujú tie deti? Adam and Eve. Adam und Eva. Human beings. Adama a Evu. Menschliche Wesen. Children represent them. Ľudí. Kinder repräsentieren Adam und Eva. Deti ich reprezentujú. Du As a parent represent whom? als ein Elternteil, wer repräsentierst A vy ako rodič reprezentujete koho? We'll go with Jesus, God, Entweder Gott, Jesus or oder Buď Boha, alebo Ježiša, Gabriel. Gabriel. alebo Gut. Gabriela. All of these are working parables. Also all diese sind laufende Všetko toto sú podobenstva. Gleichnisse, die funktionieren. We have to have our own parabolic experience. Wir brauchen unsere eigene Musíme Gleichnisse. mať sami as well as skúsenosť tohto the reality podobenstva, of what Jesus and Gabriel are doing. We need both. Wie auch die Realität realitu toho, čo Ježiš aj Gabriel robia. Because if you don't believe in Gabriel, you don't talk to Jesus, Denn wenn du in Gabriel nicht glaubst, dann sprichst Ak du gar nicht. neveríte you won't be able to learn. Und du Gabrielovi, es wäre dir auch nicht möglich zu lernen. neučite sa, nemodlite sa k Ježišovi, nebudete sa môcť Erinnert euch, učiť. wir haben Wochen schon zuvor Pred týždňami sme hovorili, darüber gesprochen, dass wir And you die have the world. Kirche haben und die Welt. And máme both need to cirkev a receive svet. Und beide brauchen was? Obaja musia prijať čo? The great test. Der große Test. They're different. Sie sind aber anders. The Jews have what? That the mus- Gentiles don't. Sie sind unterschiedlich. Was haben die Juden, das Majú die tú Heiden skúšku nicht haben? veľkú a sú iní. Židia majú niečo, čo nemá svet. Wir sagen einfach Gesetz. Majú Jews have zákon, law, the Gentiles don't. Die Juden haben ein Gesetz und die Heiden uh, haben keines. Židia majú zákon, pohania nie. Deswegen muss der Test unterschiedlich sein. Čiže tá skúška musí byť iná. Create Alebo a test Du kreierst einen Test, that both can tvoríme skúšku, be tested on. It sounds silly. von dem beide Parteien getestet werden. na ktorej It has môžu to byť be a skúšaní natural obaja. law. Also es muss ein natürliches Gesetz Musí to byť sein, prirodzený zákon, nicht ein kodifizierter Test. nie Codified kodifikovaný. law is which one? Der kodifizierte Test ist Kodifikovaný zákon je ktorý? 4, das Sonntagsgesetz, which is God. also 4 und das ist Gott. You can't have any law to To, do je, with to sú God. tie Du štyri. kannst kein Gesetz haben, das mit Gott Nemôže zu to tun byť hat. zákon, ktorý sa týka Boha. Oder du musst zwei unterschiedliche haben. Museli by sme potom mať dve rozdielne skúšky. Also wenn du ein Gesetz hast, das für alle Ak gilt, chceme dann mať kann zákon, Gott ktorý nicht pokrýva darin všetkých, vorkommen. nemôže v tom byť Boh. Also tust du alle auf menschlichen A skúšame všetkých na úrovni ľudských Wir bytostí. nennen es die goldene Regel. To je to zlaté pravidlo. Das ist der Grund, Preto wieso wir diese Gleichnisse potrebujeme Erfahrung tieto haben. skúsenosti tejto podobenstva. V nich Wissen, kennen Uh, Gott nicht, väčšina ľudí nevie o Bohu. dann können wir nicht sagen, Jesus will Nemôžeme mir povedať, Ježiš ťa to naučí. denn sie glauben ja nicht mal in Gabriel. Oni ani neveria v Gabriela. Also brauchen sie eine andere, Musíme im dať iný spôsob výučby. also wir My máme šťastie, my máme dve. wir haben zwei verschiedene, wir haben das My geistliche máme aj und to das duchovné, aj to doslovné. Die Heiden haben nur einen Test, Pohania majú len jedno z aber toho. es ist genug. Ale je to dostatočné Wenigstens na to, aby für prešli Ausland- určitú vzdialenosť. es nimmt ja einen Teil von der Reise. Aspoň časť tej cesty ich to Also vezme. alle unsere Beziehungen Všetky naše vzťahy lehren uns, wie Gegenstücke nás majú naučiť o tom, ako fungujú tie náprotivky. Niektoré nás učia, wie man aufklettern muss. ako Andere liesť, lehren dir, niektoré nás učia, wie es ist, wenn du angekommen ako bist. to vyzerá, keď sme tam už tomu prišli. Die Leute haben nun gefragt, wieso das die eine Ľudia sa pýtajú, Beziehung prečo tie so vzťahy einen majú Kontext jeden haben kontext a iné zase majú druhý kontext. Hoffentlich können wir jetzt sehen, wie sie zusammenkommen. Čiže in einer dúfam, že schönen teraz Weise. vidíme, ako sa to spolu prepája. Adam und Eva Adam a Eva im
Im Englischen würden wir sagen, sie sind schon Ako keby sú už v tom bode, že už sú tam, už Parents sú and their v cieli. die Eltern und ihre Kinder. The children have not arrived. Die Kinder sind noch uč- nicht angekommen. Deti a I'm not vzťah saying a God gave them this. He did rodičia. not. Ich habe nicht gesagt, dass Gott ihnen das gegeben hat, But they have two sons. aber sie haben 2 Söhne. It shows Es Majú zeigt dvoch dir, synov. you when you have this To nám growth, ukazuje, dieses Wachstum hast, how že keď máme tento it's rast supposed to work and how it's not supposed to work. wie es funktionieren sollte und wie es nicht. a vidia, ako to má fungovať a ako to nemá fungovať. Cain is evil, Gott hat Kain nicht als schlecht Boh und nestvoril böse Kaina ako zlého, but even his evilness is not a word. Even his evilness helps us to understand how all of this works. aber auch seine Bosheit zeigt uns, ale to jeho zlo nám pomáha rozumieť, ako toto všetko funguje. One Máme Kaina a becomes the Abela. counterpart and the other doesn't. einer wird ein Gegenstück und die Jeden sa andere stane nicht. tým náprotivkom a druhý nie. Es sind 2 Brüder. Who they represent? Und wer Dvaja werden sie bratia. repräsentieren? Koho reprezentujú? Christ and Lucifer. Christus und Luzifer. Sorry, your question. Krista a Lucifera. People know and understand better God when they have been married, got kids, and work Denkst du, for someone. die Menschen verstehen Gott besser, Čiže wenn sie ľudia verheiratet rozumejú sind, Bohu wenn lepšie, sie keď sa arbeiten vydajú a majú oder deti? Kinder haben? Contrary to be just a single person, for example, in young. Also wenn du zum Beispiel eine Je to lepšie, ako zostať človek sám? And und they've had a best friend. sie hatten einen besten Freund, Then yes. dann ja, Ešte majú aj Um, najlepšieho priateľa. dann werden sie vervollständigt. Áno, potom sa stanú úplní. Everyone should get married. Das Everyone should heißt, get jeder kids. sollte verheiratet werden. To znamená, že Kinder všetci by haben. sa mali vydať Okay, so a mať deti. I'm not sure if this is a form of entrapment. Was heißt das? Ob das jetzt eine Form Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Falle ist, To neviem, či teraz sa ma snažíš chytiť do pasce. aber du fragst mich eine Frage, die Ty sa ma pýtaš otázku, na ktorú Biblia má odpoveď. So you can't trap me Du kannst mich nicht hereinlegen. because what does the Bible say? Was sagt die Bibel? Nemôžeš ma chytiť do pasce. Čo hovorí Biblia? It's not good. Es ist nicht gut. Nie je dobré. Not good that To we be remain alone. single. Es ist nicht gut, dass man Single Nie je bleibt. dobré zostať sám. Es ist keine gute Sache. Zostať The only good thing is that neženatý, everyone nevydatý. Nie je to marries. dobrá vec. Die einzige gute Sache ist, dass Tá alle dobrá vec je, heiraten. aby sa každý vydal. Das ist gut. Was ist, To je wenn man dobré. die richtige Person nicht findet? Sorry? Paul. Oh, Paul. A čo Pavel? Paulus? Was sagt Paulus? Čo on hovorí? Sure. Sagt Paulus nicht, wenn man alleine bleiben kann, dann bleibt man alleine. But however you work it, Teraz som nepočula. no, it's never better. It can't be better. Es Akokoľvek. ist nie besser, alleine zu stehen. It might be Nikdy to nemôže byť something, lepšie. but it's not better. Es ist vielleicht etwas, Môže to aber byť es ist nicht niečo, niečo, ale nie You lepšie. can eat meat, but Then it's you- not better. Denn du kannst Fleisch essen, aber es Môžete ist nicht jesť besser. mäso, ale to nie je Eat what lepšie. God has said is better, which is fruits and vegetables. Du isst, was Gott dir gibt und was Jete sagt, to, was čo besser Boh ist. povedal, že je Nämlich lepšie, Früchte und zeleninu a Gemüse. ovocie. Survive being single. Du kannst überleben, wenn du Single bist, But it's Môžete prežiť aj slobodný, aber es ist nicht das Beste. it ale nie je to fulfill najlepšie. God's original plan. Es tut Gottes Plan nicht. Nenaplňa to Boží erfüllen. pôvodný It's plán. not a battle cry for everybody to get married tomorrow Das ist and have jetzt lots of babies. Toto není krík do boja, nicht ein Aufruf, dass že jetzt všetci jeder sa máte zajtra oženiť a mať ein Schrei, bábätko. dass jetzt alle verheiratet werden sollen und Kinder bekommen. We're just looking at the principle. Wir schauen jetzt uns einfach das Prinzip an. And I want to say, Pozeráme sa na ten princíp. talking about Paul, A chcem Wenn man povedať, über Paulus spricht, I think hovoriac it's o evidence Pavlovi, he was married. ich denke, es gibt guten Beweis, dass er verheiratet war. ja si myslím, že on bol ženatý. Na to je dobrý dôkaz. Und ich A denke myslím si, aber, že bol er war vdovec. Witwer. And he didn't want to remarry. Und er wollte sich nicht mehr nochmal verheiraten. A nechcel sa ženiť znovu. Jetzt müssen wir ein Studium darüber Oh, machen. does that change your opinion? Mohli by sme o tomto mať He štúdiu? was, he was Meníš na ňo názor teraz? ex-married? I don't think he was divorced, because I don't think he would have done that. Ich denke, er hat sich nicht scheiden lassen, denn ich Nemyslím denke, si, že bol rozvedený, to by si He myslím had a wife. neurobil. He doesn't have one now. I don't know what happened.
On mal ženu a potom vlastne ju nemá v tom diele a neviem, čo sa stalo. So now we can see why it's good to be married, why it's good to have children. Takže vidíme, prečo je dobré sa ženiť a mať deti. Teach you. Má nás to niečo Best naučiť. form of education. Je to najlepší spôsob výchovy. Any questions? Irgendwelche Fragen? Otázky? It's also the worst form, by the way. Es ist auch die schlimmste Art und Weise. Je to inak aj tá najhoršia Start going forma, wrong, Also wenn Sachen anfangen falsch zu keď gehen, veci sa začnú rútiť zlou cestou. quickly. gehen sie sehr schnell schlecht. Veľmi rýchlo sa zhoršia na It's veľmi like zle. a double-edged sword. Also Je es to- wird je to dvojitý meč. Schwert. Best form of education. Es ist die beste Art und Weise der Najlepšia forma vzdelania alebo výchovy, When it's not working aber properly. es wird For auch most of us it sehr doesn't. verletzend. a je to zároveň veľmi wenn es bolestivé, nicht funktioniert. ak to poriadne nefunguje. A väčšinou to poriadne nefunguje. Going back to Webster. Also zurück jetzt zur Webster-Definition. Poďme naspäť do Webstera. The corresponding part. Also wir hatten diesen, wie hast du das übersetzt? Máme ten naprotivo korešpondujúcu časť, Teil, Copy or duplicate. eine Kopie oder ein Duplikat. kópiu alebo I like this duplikát. next one. It's the parts which fit together. Es sind die Teile, die miteinander passen. Je to časť, ktorá spolu Also pasuje. ein Teil, tut auf Jedna ein anderes Teil časť passen. As the key to a code or a pasuje s tou lock. druhou časťou. Wie ein Schlüssel zu seinem Tak ako kľúč k zámku. In music, in der Musik it's the V hudbe part that's applied to another part. ist es ein Teil, die mit einem anderen je to And I don't know časť, music ktorá very harmonizuje s tou ich druhou. weiß, Alebo kenne Musik nicht so gut, ja moc hudbu well. But he nepoznám, says aber sagt, the bass ale on hovorí, der Bass is the counterpart že ten to the základ, treble. bas, ist das Gegenstück je naprotivok, a teraz neviem, You know anything about music? je naprotivok sopranu. What's treble? It's some kind of note in music. Yeah, Neviem, ako to preložiť. Sopran, hej. Bas je naprotivok sopranu. Sopran. so I Okay. presume that's technically correct. Also ich denke, das ist jetzt technisch korrekt. I don't even know what Myslím, that že actually means. technicky je to správne. Why the bass is the counterpart of the treble. They don't work independently, I guess. Also ich weiß nicht genau, wie das jetzt so funktioniert, aber sie Neviem, čo to vlastne znamená, ale asi jedno bez druhého nefungujú. Okay. Is that simple? I don't know. yeah, it's like a high sound and the deep. To vysoký a nízky tón. Okay, yeah, because I thought it must be more subtle, not just high and low. Der Rhythm? Der Rhythmus? ein bisschen, ne? The basic for the harmony. The Okay. base or whatever, I don't know. To je základ harmonie. Sure. So one cannot exist without the other. Also eines kann nicht ohne das andere Jedno nemôže existovať bez druhého. Does anybody want to say anything more about it? Oh, brother. Okay. Ešte chce niekto niečo Also povedať? möchte jemand noch was sagen? So we've looked at dictionary definitions for a few classes now to really understand what this is about. Also wir haben uns jetzt in der letzten Klasse viele Pozerali sme sa na slovníkovú definíciu toho, aby sme pochopili, o čom toto je. hier geht. Counterpart to God. Wenn wir das Gegenstück von Gott sind, What is the function Okay. this relationship is? What is the function of that relationship? was ist denn die Funktion dieser Beziehung? Seems So, like he okay, can, Aká je funkcia toho The vzťahu? function of the relationship is to hold things together. Also die Funktion der Beziehung ist, Funkcia vzťahu je držať veci pokope. like what? The A nut and bolt. und nicht eine Schraube. There's something Ako tá in the skrutka, universe Es ist gibt irgendetwas im skrutka matica, niečo je vo vesmíre, needs to be held together. stvorenie, zusammengehalten werden. musí byť držané pokope. Ich habe What that keine thing Ahnung. is that needs to be held together when with God and humans coming together. It's something. Ich habe keine Ale Ahnung, was diese Sache, ja neviem, čo musí držať pokope, keď Boh a ľudia sa spoja.
Ist es auch die menschliche und die göttliche So Kombination? when they form one thing, Also wenn sie eine Sache formen, Keď utvoria jednu why did vec, it need to happen? Why couldn't God just hold everything together? wieso konnte nicht einfach Gott alles zusammenhalten? prečo Boh nemohol I don't držať know všetko what it pokope? is that he needs to hold together, Ich weiß nicht, even before Neviem, sin. čo to je, ich weiß nicht, was diese Sache ist, die ešte pred zusammenhalten hriechom, čo musí vor udržať der pokope. Sünde. All this has got nothing to do with the sin problem. All das hat nichts mit dem Sündenproblem. Ale toto všetko nič nemá s problémom hriechu. An aberration, Das a Sünde, perturbation. Sorry. das An Sündenproblem. anomaly. It's a small blip. What? Crazy. Help me, Sister Terry. I don't know what I'm doing. Okay, so you've got this steady, and then you have this blip, this problem. Something happened. Keď máme nejaký výstupok, niečo sa stane, Something to je happened problém hriechu. that just took the normal Niečo thing sa stalo, Order. out of its order. Also čo, es passiert etwas, čo das ten normálny normale priebeh veci vlastne zobral ako keby mimo in Probleme systém alebo mimo poriadok. So all I want to say is the sin problem Also alles, was ich sage möchte, ist, Chcem dass povedať, že ten didn't problém change hriechu anything. nichts geändert hat. God had a plan nezmenil Gott hatte nič. einen Plan, take us from Boh mal here plán, von hier to here. aby nás zobral odtiaľto And the sem. sin problem und das Sündenproblem was just this A ten problém hriechu perturbation or this je toto. discrepancy. Taký nejaký výrastok, nejaký It proste never took tam, him off target. es hat niečo, ihn čo tam nie nepatrí, vom ale Ziel ten abgebracht. cieľ Satan Pán Boh thought it nezmenil. would. Satan dachte, es würde so He thought sein. if they Satan si sin, myslel, že by sa to stalo. dachte, wenn sie sündigen, This Myslel won't si, že keď happen. hreší dann Adam wird s das hier Evou, nicht passieren. And if toto this sa doesn't nestane. happen, Und wenn das hier nicht passiert, what will happen? Ak toto was sa würde dann nestane, passieren? čo sa stane? Dann Excellent. bleibt meine Position. I'll keep my position, my On job, bude mať tú if svoju I stop this happening. Ich behalte meinen Job, wenn ich On si udrží tú svoju pozíciu a tú svoju prácu, ktorú mal, ak sa stane toto, ak zabráni tomu rastu. Yes, that's interesting. Also, ob man es behaltet oder zurückbekommt. He hasn't got the job any longer. Also, hat ja diese Arbeit nicht mehr. Ale Satan už tú prácu nemá. Ich weiß auch nicht, was denkt. Somehow he's Neviem, čo gonna si get it myslí. back. Irgendwie denkt aber, bekommt es wieder zurück. Nejako si I think myslí, he že to thinks získa God will naspäť. call back to him. Also, ich weiß nicht, ob gedacht Neviem, či si Gott myslí, wird že Boh ho wieder naspäť povolá, Satan, all is forgiven. Please, I need you. I can't function without you. zurückkommt und vor ihm her že mu povie, že prosím, vráť sa, neviem bez teba fungovať. Ich kann nicht ohne dich. Yeah, you know, if you're an expert at something, Wenn du ein Experte auf einem gewissen Ak Bereich ste na even niečo if you're badly expertom, behaved, auch wenn du dich schlecht verhalten hast, if you're a really aj keď good, sa chováte zle, bist, your employer ak ste naozaj dobrí, will say, okay, we'll put Váš up with your bad zamestnávateľ behavior because we need you. dann wird der Chef sagen, ja gut, povie, also wir no, brauchen musíme dich sa vysporiadať s tým jeho zlým správaním, my ho potrebujeme. Gets rid of all the competition. Und es geht alles auf das A on vlastne sa zbaví všetkej konkurencie. ist wie ein Wettbewerb. So all I want us to see is that the sin problem didn't change anything. Also ich möchte einfach, dass wir sehen, dass das Ten problém hriechu nič nezmenil. Somehow, I don't know how, irgendwie, ich habe keine Ahnung wie, Nejako, neviem I'm ako, going to say, Ellen White sagt das folgende, if we were Toto hovorí Ellen always to be Whiteová, the čo ja poviem. counterpart, wenn wir immer das Gegenstück Ak vždy sme mali byť naprotivkom Božím, the consequences of sin dann sind die Konsequenzen der is Sünde not that Tie we're not následky gonna be the hriechu counterpart, nicht, dass wir nicht mehr das Gegenstück nie sein sú werden, tie, že nebudeme sondern naprotivkom, was ist es? ale čo? we're going to be more the counterpart. Wir werden noch mehr das Gegenstück sein. Budeme viac ako to. Ich weiß nicht, was das bedeutet. She says we Neviem, become čo to znamená. closer to God Sie sagt, wir werden näher zu Gott kommen Ona hovorí, že budeme bližšie k after Bohu sin nach der Sünde, than we would have done if po we never hriechu. sinned. als wir es ako by sme behindern, boli, keby wenn wir sme nicht nikdy sündigen. The nezhrešili. only way she explains that, Und die einzige Art und Weise, wie sie das A erklärt, jediné, ako to ona vysvetľuje, Christ Christus is permanently ist permanent human.
že Kristus je navždy človekom. Und das passiert nur wegen Sünde. To sa stalo len kvôli hriechu. Hätte das nie getan, wenn die Sünde nicht passiert wäre. So now, To by nikdy neurobil, ak by neprišiel hriech. Takže teraz Noch näher môžeme byť k Bohu ešte bližšie, ako sme boli predtým. if you had a bad marriage, wenn du eine schlechte Ak máte zlé manželstvo, bad relationship, eine schlechte Beziehung, what could happen zlý to vzťah, was könnte denn am Ende passieren? čo sa môže stať na konci? this marriage Wenn du diese and you Hochzeit had hast, this diese Mali Ehe ste toto hast manželstvo blip, this perturbation. und du diesen Umweg a toto porušenie tam prišlo. If something went bad, etwas ist schlecht gegangen, what could Ak the niečo result sa be? pokazilo, könnte dann das Resultat aký by sein? mohol byť výsledok? You can become even better now in your marriage than if you hadn't had that problem. Du könntest sogar noch besser in deine Ehe werden. Váš vzťah môže byť ešte lepší, ako keby ste ten problém nemali. I know this is very difficult for men and women. Ich weiß, das ist sehr schwierig für Ja Männer viem, že und toto je Frauen. veľmi náročné aj pre mužov, aj pre ženy. If one of the couple commits adultery, Wenn einer des Ehepaars Ak jeden z tých spácha neveru, und sich scheiden lassen will, to je už das ist ein Grund to je dobrý priestor na rozvod. remember, Erinnert euch, Pamätajte, humanity die Menschlichkeit committed adultery ľudstvo hat Ehebruch gemacht spáchalo smilstvo with proti Bohu. S kým? that snake. mit dieser Schlange. God could have S said, hadom. I'll start again. Gott hätte sagen können, okay, ich fange Boh mohol povedať, začnem od znovu, aber er hat es nicht getan. He said, Er ale hat neurobil to. I forgive you. ich vergebe Povedal, And because he Odpustím was ti. willing to do that, Und weil er willentlich war, das zu tun, pretože bol ochotný to marriage spraviť, between the human and the divine wurde die Ehe zwischen to manželstvo medzi človekom a Bohom become what? es konnte wie werden, sa môže stať čím? Stronger. stärker Because of the Silnejším. adultery, wegen diesem Ehebruch. not Kvôli despite the adultery. tomu smilstvu, Nicht trotz nie des napriek Ehebruchs. tomu So smilstvu. what we doing? Also was sollten wir alle tun? Čo by sme mali všetci robiť? At least try it, Versucht es and then you see your marriages get better. und dann Skúsi siehst to. du, wie deine Ehe besser wird. A pozrieme sa, ako sa zlepšia naše manželstva. Samozrejme nie. But the point I want to make, Aber diesen Punkt, den ich machen will, To, čo chcem urobiť, čo chcem povedať, bad, wenn deine Beziehungen ak vaše schlecht sind, vzťahy sú zlé, that can actually be the catalyst for achieving something that could be much better, not worse. dann kann das der Katalysator, to môže byť katalizátorom na niečo, čo môže byť ešte lepšie a nie horšie. Wie auch immer es funktioniert, Successful Akokoľvek to marriages, funguje, bad marriages, erfolgreiche Ehen und či úspešné manželstva alebo zlé manželstva, bringing up children well or bad. du erziehst Kinder gut oder či vychováte deti People zlé have got alebo baggage, dobre, they're dysfunctional, however we want to express it. die Leute haben einen Rucksack, ľudia majú proste na sebe to, nesú si to bremeno nefunkčných vzťahov. They can be Všetky stepping tieto stones skúsenosti können môžu byť krokom, Stolpersteine sein, Trittsteine sein, not to get back on board, get back on target. dass man nicht zurück an Bord kommt, sa vrátiť naspäť k tomu cieľu. What? aber was? Ale To čo? have overachievement for the relationship to be much better. Dass man sich Aby ten vzťah bol oveľa lepší. noch viel besser wird. And that's the challenge that all of us have to face. Und das ist die Herausforderung, die wir alle To je výzva, ktorej musíme We have všetci to čeliť. face wir müssen in our relationships Musíme čeliť v našich in vzťahoch, unserer Beziehung, when things go wrong like they did with humans and God. wenn Sachen falsch gehen, zum Beispiel zwischen den Menschen keď sa veci und Gott, pokazia tak, ako sa pokazí medzi Bohom a človekom, môžeme niečo s tým We might urobiť. call it the golden rule. wir mögen es vielleicht die goldene Môžeme to Regel, nazvať zlaté But what have we pravidlo. learned about the golden rule? aber was haben wir denn über die goldene Regel Čo sme gelernt? sa naučili o tom zlatom pravidle? It's not enough. Es ist nicht genug.
Není to dosť. Die goldene Regel ist nicht genug. Because if we did Nie, golden rule, zlaté pravidlo nie je die dosť. goldene Regel machen würden, God would Ak have by sme to divorced human spravili, beings and married someone else. dann würde Gott sich von uns scheiden und jemanden Boh by heiraten. sa rozviedol s ľuďmi a urobil mi niekoho iného. Die Regel ist gut, To zlaté pravidlo je v poriadku We need to go much na higher. začiatku, aber wir müssen sehr viel höher ale my musíme ísť oveľa ďalej. What's the verse? Was ist der Vers? Aký je ten verš? We can look or try to remember. What's Wir the können verse? schauen, oder? So you want to go Matthew 22? Also du möchtest zu Matthäus 22 gehen? Chceme ísť do Matúša 22. You think it's Matthew 22? Not Matthew 22? Okay. You said John 13. Let's try John 13. Johannes 13. Which verse, Sister Aileen? I don't know. John 13. 46. No. That's not there. Oh, no. 46? No. That doesn't No, it can't be exist. 46. No, And it goes up to 38. Yeah. John 13, 34. A new command, is that the right one? Jan 13:34. Ja. Yeah. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you. Also Johannes 13:34. I nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali tak, ako ja som miloval vás. Gebe ich euch, dass ihr einander liebet, dass Jan wie ich euch geliebt habe, auch 13:34. ihr einander liebet. This is not the golden rule. Das ist nicht die goldene Regel. It's Toto nie je zlaté pravidlo. Or is it not Matthew? She wants to look at Matthew 7:12. It said it's not the golden rule. He said the golden rule. 7:12, yeah. 7:12. Therefore, all things which whatsoever you would that men should do to you. So that's the golden Yeah. rule. Oh, okay. Yeah. So I'm saying we need to go Matúš beyond the golden rule. 7:12. Also ich sage, wir müssen noch Matúš 7:12 je zlaté pravidlo. Robte druhým tak, ako chcete, aby robili vám. Ale my musíme ísť za When to. you have these mistakes, Und wenn du diese Fehler hast, Na to, že keď máme tieto chyby, dass du dann am Ende davon etwas Besseres nakoniec bekommst. to bude ešte lepšie ako predtým. Gott hat gesagt, divorce me, Boh, ich scheide mich. divorce you. boh, Wenn ich boh mich scheide, dann scheide ich mich auch. But God doesn't do that. povie, Aber Gott tut rozved... das nicht. And if we can get to that Boh by mohol stage, povedať, ak ty sa rozviedol so mnou, Können. ja sa rozvediem s tebou, ale Boh to neurobil. Über der goldenen A ak my môžeme prísť na túto úroveň a ísť za to zlaté pravidlo, respond in like manner, wenn irgendjemand keď niekto nám ubliží, my na to nebudeme odpovedať we don't tým even istým look spôsobom. what people do for us. mit gleichem Vergelten. Can you repeat? My sa ani nepozeráme, We čo don't ľudia even pre do nás what robia. people do for us. Wir tun nicht mal, was Gott, Teda- was Pardon, my andere ani Leute nerobíme für uns to, The čo love ľudia that robia we're pre speaking nás. of doesn't expect anything. tun. Die Liebe, Láska, von o- der wir sprechen, erwartet Láska, o gar ktorej nichts. my hovoríme, neočakáva So nič. if you help me, Also wenn du mir hilfst, I'd help you. Ak mi pomôžeš, That's Ja how the vám golden rule pomôžem. works. Do to people Ja what ti you want pomôžem. them to do to you. das ist wie die goldene Regel. tak funguje to zlaté funktioniert. pravidlo. Robte Andere ľuďom Leute to, so čo chcete, aby behandeln, robili wie vám. du auch behandelt werden möchtest. 1 Corinthians 13 1. Korinther 13 1. goes Korinťanom a much 13 higher standard. geht auf einen viel höheren Standard. ide ešte oveľa vyššie. When we were children, Als wir Kinder waren, what Keď did sme we boli used to deti, think? How did we used to behave? wie haben wir gedacht oder wie haben ako wir sme uns zvykli verhalten? rozmýšľať, ako sme sa zvykli chovať. People are dirt. Die Menschen sind da und sie können uns dienen. I don't think it's that ugly. Ich denke, es ist nicht so hässlich. Nerozumiem, Okay, baby's not sugar. teda nepočula I som. don't think it's that ugly. Ich denke, es ist nicht so hässlich. When we're children, Nemyslím, že je to také Wenn škaredé. wir Kinder sind, we're reasonable. Keď sme dann deti, sind wir vernünftig. sme rozumní. The love that's been spoken of there,
Von der Liebe, die darüber gesprochen wurde. Láska, o ktorej sa Gives tam and hovorí, doesn't expect anything back. Die gibt was, aber sie erwartet nichts. dáva a Which neočakáva are the nič verses that späť. talk about the description of love? Welche Verse sprechen über Ktoré die verše hovoria o tom Liebe? popise lásky? So in verse 4, is it? So it's, I think Je, it's verse je to 4 verš 4? Welches ist Vers 4? to verse Myslím, že je to 4. 7. verš Also 1. Korinther 13, 4 bis 7. až 7. It tells you the kind of love that we are supposed to have. Dort sagt es uns, welche Liebe wir haben Hovorí sollen. nám to o láske, ktorú my máme mať. Und wenn du das ausübst, You'll achieve something Keď that's toto far better praktikujeme, than what would have happened if sin hadn't existed or mistakes hadn't have happened. dann werde dosiahnete niečo, čo je oveľa lepšie, ako keby hriech ani neexistoval. So the subject of equality Also das Thema der Gleichheit Tá téma rovnosti has to do with the counterpart. hat mit dem Gegenstück etwas zu tun. It's not musí just mať, about two people má niečo s who are náprotivkom. identical. Es geht nicht nur um zwei Leute, die gleich To nie je o sind. dvoch It's identických about how ľuďoch. two people Es ist wie zwei Leute come Je to o together tom, ako dvaja and ľudia form zusammenkommen und one thing. eine Sache zusammen formen. sa spoja a utvoria jednu vec. Only when they come together. Die Perfektion passiert nur, wenn To sie zusammenkommen. zdokonalenie sa deje len keď sa They spoja. don't work when they're separate. Sie funktionieren nicht, wenn sie getrennt sind. Nefungujú jeden bez No druhého. purpose to have a lock and have a key. Es gibt keinen Grund dafür, nur Nie je ein žiaden Schloss zu haben význam oder mať samostatný zámok a ein Schlüsselloch zu samostatný haben kľúč. oder einfach einen Schlüssel. I guess in music there's no point in having a treble without a bass and vice versa. Und ich denke, bei Musik ist es das Gleiche. Es bringt nichts, Asi v einen hudbe Bass zu haben nemá oder význam mať bas bez sopranu a Adam naopak. and Eve cannot fulfill their role, cannot exist properly separate from one Adam another. und Eva können ihre Rolle nicht Adam a Eva nemôžu naplniť tú svoju rolu a jeden bez druhého nemôžu existovať. Any questions? irgendwelche Fragen. Nejaké otázky? Go. Was ist Gottes Ziel? Čo je ten Boží cieľ? To become the counterpart. Ty si of povedal, him. že Humans to become his to- counterpart. to porušenie Gegenstück von ihm zu werden. nevzalo Menschen, das Božie nicht oči vlastne z toho werden. cieľa. Boží cieľ je, aby sme sa stali jeho Now that it náprotivkom. will be more his counterpart than before. Also ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber Neviem, jetzt ako sind to wir so funguje, weit, ale dass wir teraz das budeme sehen, ešte dass viac wir das tým vorher- náprotivkom, So ako let's sme go mali to byť the predtým. questions. No questions? Do you have Also, questions? The first that with the first that the so ihr euch untereinander lieb habt, so werdet ihr meine Jünger sein. as you Oder love eins each voneinander other, you sind. will be my disciples. Yes, I think Then it's that's fulfilled. that's the This is next his verse. goal. Also wie ihr einander Keď sa budete geliebt milovať habt, so werdet ihr navzájom, meine to je Jünger dôkaz, sein. že ste mojimi učeníkmi. War das 13:45? Ja, Myslím, že to je 13.35. Jan 13.35. 35. So let's go to some quotes. Lasst uns zu einigen Zitaten gehen. Poďme k nejakým citátom. Just be a second. So Also, let's look how and see how counterpart is used.
Lasst uns anschauen, wie das Gegenstück Pozrime sa, ako sa používa slovo náprotivok. What's one of the passages that we love to use to Welches, defend ourselves when we always get attacked about the 25-20? welche Passagen benutzen wir oft, wenn wir Ktorú angegriffen pasáž radi používame, keď na nás niekto útočí ohľadne 2520? Time prophet. Reference. eine Quellenangabe. Book. Kde to nájdeme? Buch. Great V controversy. ktorej knihe? Großer Kampf. Page. Veľký spor Seite. No idea. Keine na Ahnung. strane 351. Excellent. 351. 351. 351. GC 351, paragraph 1. Also großer Kampf 351.1. Yes. Are you there, Sarah? Why did we go here? Also es im Deutschen, sei in German. If it's not Prečo the sem first ideme? sentence, it's the second sentence. Go. Give Yeah, the I reference. just read. Nie je to prvá veta, ale je to druhá. In Deutsch ist es großer Kampf 354.1. Okay. There it is. Can everybody see that? Das Wort Gegenstück wird benutzt. We've gone here because Vidíte the to? whole context of this paragraph is about counterpart. Wir sind zu diesem Paragraph gegangen, weil der Celý ganze kontext tohto Text odstavca je o des náprotivku. Paragraphen ist Gegenstück. Counterpart. Going to compare two people that are the same. Man tut zwei Sachen, Leute vergleichen, die das gleiche sind. Náprotivok porovnáva dvoch rovnakých Zwei ľudí. Menschen oder zwei Gruppen? Who are the two groups? Wer sind die zwei Gruppen? Alebo dve skupiny. Čo sú tie dve skupiny? Die Jünger, die erste Wiederkunft, The disciples and the Millerites. die Jünger und die Milleriten. Učeníci a mileriti. Two groups. Zwei Gruppen. Vidíme? Two groups must be the same group. Also die zwei Gruppen müssen die gleiche Gruppe Takže tie sein. dve skupiny musia byť tou istou skupinou. Repeat and Jednou. enlarge or line upon line. Wiederholung und Erweiterung Opak- oder Linie auf Linie. Opakovanie a rozšírenie, línia na Seid ihr líniu. damit einverstanden? Áno? It's not progression. Es ist nicht Progression. Nie je to Es postupnosť. ist Wiederholung und Erweiterung. So Opakovanie a not only the rozšírenie. people that repeat and enlarge, the message must be too. Also nicht nur die Menschen werden wiederholt. Nielen ľudia sú opakovaním a rozšírením, ale aj to posolstvo tak musí byť. If you're okay with that. Wenn ihr damit einverstanden seid. If you're okay with what Ak I just said, súhlasíme, Wenn ihr damit einverstanden seid, was ich gerade ak súhlasíte s tým, čo som teraz povedal, that it's repeat and enlarge, dass es Wiederholung und Erweiterung ist, two groups že je to become opakovanie a zwei rozšírenie, Gruppen werden eins, one, two messages dve become skupiny one. sa zwei stanú jednou, Botschaften werden eins. If you accept dve that, posolstva Wenn sa ihr das stanú jedným, annimmt, you've just Ak to destroyed your príjmete, ability dann hast du gerade deine Möglichkeit zerstört, to prove práve that ste this is zničili the možnosť 25-20 quote. zu beweisen, dass das die dokázať, že toto je 25-20 citát 2520. Zitat ist. Just with the word counterpart. Nur mit dem Wort Gegenstück. Len s tým slovom náprotivok. Wieso sagst du das jetzt? Because it's true. Weil es wahr ist. It's there. Es ist dort. Je to tam? Weil die 25-20 Progression wäre und nicht Wiederholung und Erweiterung. We'd have to study that out, but I'm saying the counterpart proves that cannot be a 25-20 quote. Also wir müssen das noch weiterentwickeln, das Studium. Toto by sme museli študovať, ale ten naprotivok ukazuje, že toto nemôže byť citát od Let's see how she 2520. uses it. Einfach sehen, wie sie das benutzt. The Chceme experience sa of the pozrieť na to, ako to ona disciples Die používa. Erfahrung der Jünger, who preached the Tá gospel skúsenosť of the tých kingdom, učeníkov, die beim ersten Kommen Christi das Evangelium vom kázanie Evanielia first kráľovstvu, advent, das erste Kommen this toho prvého príchodu, experience hat ihr Gegenstück toto, had its táto counterpart, skúsenosť in der Erfahrung derer, its duplicate mala svoj náprotivok, ein Gegenstück, svoj duplikát Duplikat in the experience of those who proclaimed the message of the second advent. in der Erfahrung derer, die die Botschaft seiner skúsenosti tých, ktorí hlásali posolstvo prvého príchodu. Experiences, two messages. Also man hat zwei Gruppen, zwei Erfahrungen und zwei Máme dve skupiny, dve skúsenosti, dve posolstva. Explain that, she ties them together with this word counterpart. Und das zu erklären, tut sie Aby sme to vysvetlili, ona ich zviaže dokopy týmto slovom náprotivok. Counterpart is, which we've done. Und
Alles, was du tun musst, ist zu diesem Musíme ísť do slovníka, zistiť, čo to znamená, to sme spravili. das im Wörterbuch nachschauen und das haben wir bereits getan. It means it's duplicate. Es bedeutet, es ist ein Duplikat. You have to have a Znamená to, že je to vlastne Du duplikát. brauchst eine duplikate Botschaft. What's the message? Máme Was ist die Botschaft duplicitné posolstvo. der Jünger? Aké posolstvo mali učeníci? Yes and yes. Der Königreich Gottes kommt oder Christus kommt. Áno, ale neviem, čo hovoria ľudia. The time is fulfilled. Die Zeit ist erfüllt. We drop down a couple of Naplnil sentences. sa Gehen ein čas. paar Sätze runter. The preaching Pôjdeme of o the kúsok disciples nižšie. in regard to time Die Predigt der Jünger Kázanie kümmert sich učeníkov hinsichtlich der Zeit týkajúce sa was času based upon the fulfillment, I added that in, of Daniel 9. auf die 70 Wochen in Daniel 9. bolo založené na naplnení, to som tam ja pridal, Daniela 9. Good. Ich habe gesagt, die Zeit ist erfüllt. The prophecy has come to Ty an si- end. Die Prophetie kommt zu seinem Ende. Proroctvo prišlo k svojmu záveru, k svojmu koncu. To je to, čo oni Miller's message is učili. the counterpart of that. Die Miller-Botschaft ist das Gegenstück davon. Millerovo posolstvo je náprotivkom toho. So Miller's message is Kopia. Also Millers Botschaft ist was? Čiže Millerové posolstvo je čo? Die Zeit ist erfüllt. what? The prophecy Naplnil has sa come to its čas. end. Die Prophetie kommt zu seinem Ende. Proroctvo We need to prišlo k work svojmu out the záveru. prophecy they're both dealing with. Also alles, was wir jetzt herausfinden müssen, ist, Musíte akurát sa vysporiadať, s akým proroctvom oni vlastne And that's where pracovali. this movement has fallen into a ditch when it tried to use this to proof text 2520. das ist, wo die Bewegung in eine Falle reingefallen ist. A tu toto hnutie vlastne padlo do takej jamy, keď sa snažili dokázať 2520. mit einem Beweistext zu beweisen. We broke so many rules to do that. It's unbelievable. Wir haben so viele Regeln. Veľmi veľa pravidiel sme porušili, to je neuveriteľné. So Also, the disciples die Jünger say it's the end of Takže sagen, es učeníci ist das Ende von what? was? povedia, že je to koniec čoho? 90? Good. Das Ende der 490. And Miller says Und Miller sagt, the end of das Ende von Učeníci hovorili, že je to koniec 490 rokov a Miller hovoril, že je to koniec come on. das 1810. They say it's the end of the 1810. 1810. Es ist das Ende der 1810. Oni hovorili, že je to záver Das toho Ende 1810 roku. von Koniec. beiden Teilen Of the same Koniec obidvoch der častí gleichen Prophetie. it's easy to see rovnakého if you read proroctva. carefully. Es ist einfach zu sehen, wenn man vorsichtig liest. Dá sa to That's ľahko without vidieť, keď to starting to čítate apply all the other opatrne. rules that we know. Und das ist ohne die anderen Regeln. To je bez toho, aby sme používali ostatné tie pravidlá, ktoré poznáme. But a part of it. Also die Jünger haben die 2300 gelehrt, aber nur ein Teil davon. The disciples Čiže Die Jünger 2300 je to proroctvo a haben ihren eigenen Leuten obidve tie veci sú vlastne časťou 2300. Miller Miller Učeníci učili seinen eigenen Leuten gepredigt. svojich ľudí. Žid učil Einen Žida zweiten. a Miller učil svojich ľudí, pohan message to the pohanovi. church, then the message to the world. Zuerst die Botschaft an die Gemeinde. Najprv dann an die posolstvo Welt. This is cirkvi not a the potom first svetu. time that she's used the word counterpart. Also das ist nicht das erste Mal, wo sie das Wort Toto nie je prvýkrát, čo ona používa to slovo naprotivok, But if you use the word counterpart properly Aber and wenn man- apply it, das Wort Gegenstück gut anwendet und es ale anwendet, you don't even need to take context. dann musst du nicht mal den Kontext použila ho betrachten. správne. It's right Nepotrebujete there ani built into the kontext. word. Es ist genau dort im Wort. Tam je to You just budované do- do you toho just- slova. you just
look at the passage in 2 or 3 different ways. You have 2 or 3 testimonies to prove this. It's not that hard. Und du schaust die Passage in einer Keď sa pozriete na túto pasáž 2-3 rôznymi spôsobmi, das zu verstehen. If you have to do mental nie je to ťažké gymnastics, dokázať. Wenn du mentale Gymnastik machen musst, Ak by ste museli robiť nejakú mentálnu gymnastiku, deinen Punkt zu beweisen, aby ste niečo it's normally a good preukázali, indication that what you're doing is something wrong. dann ist es ein guter Hinweis darauf, dass es falsch je to dobrý znak toho, že to, čo robíte, nie je dobré. Another counterpart. Also wir schauen uns jetzt noch ein anderes Gegenstück Pozrieme an. sa na ďalší For náprotivok. this one, we'll go to 1888 materials. Für das gehen wir zu den 1880. Pôjdeme do materiálov z 1888. Coding is 1888. Also es ist 1888. Je to 1888, Seite 1430 strana 430 Punkt 2. 1440. Materiály 1888, 1430. That's not existing. Je to aj v biblickom komentári, ale pozrieme sa na toto. The Bible commentary one. Do you have Amazing Grace in German? Do you have the devotion Amazing Grace? You have 6 BC. You have the devotion. I thought you would have had the devotion Amazing Grace. So AG, you've got AG. Or 6 BC. Je to 6 BC, biblický komentár It 6 was BC. a wonderful thing. Začína to, bolo to úžasnou vecou. Is that enough? It was a wonderful thing for God. Pre Boha. Okay, so I'll just fold your head. Maybe it's not in German. It was a wonderful thing for God to create man. Es war eine wunderschöne Sache. Bolo to úžasnou Gott vecou pre hat Boha den Menschen vytvoriť zu človeka, To make vytvoriť mind. mysel. zu, Vytvoriť mysel. den Verstand zu erschaffen. The glory of God is to be revealed in the creation of man in God's image. Die Herrlichkeit Gottes muss Božia sláva má zjaviť die Herrlichkeit Gottes muss stvorenie človeka na Boží obraz. Sa má zjaviť v tom, že stvoril človeka na svoj obraz. When God created man, it was a wonderful thing. Also als Gott den Menschen Amazing. erschaffen Keď hat, Boh war es utvoril erstaunlich človeka, bola to Make that úžasná mind. vec. gut. Diese Urobiť takú mysel. diesen Verstand herzustellen. It's not just the body of the human, it was the mind. That was what was so amazing that he did. Es war nicht nur der Körper, To nie je len telo der človeka, Mensch, ale tá sondern myseľ je to, der čo bolo Verstand, tak der so úžasné. gut war. God's glory. Gottes Herrlichkeit. What is God's glory? Was ist Božia Gottes sláva. Herrlichkeit? Čo je Božia sláva? Sein. Jeho? What? This is a what? What methodology is she using? Welche Methodologie Akú metodológiu benutzt používame? jetzt wieder, What? Wiederholung und Opakovanie a What is rozšírenie. God's glory? Was ist Gottes Herrlichkeit? Čo je Božia sláva? Whose character? Unser Charakter, Koho povaha? nicht unser. His what? Sein. Not character. His what? The Sein. words. Go to the first sentence. His what? Geht zum ersten Satz. Jeho Ey, was povaha? ist es? Jeho čo? Čo sa tam píše? When he made humanity, what was Jeho revealed? mysel. His mind. Was Keď wurde on urobil človeka, čo bolo zjavené? Jeho The mysel. reason why it was so amazing for him to make human beings Der Grund, wieso das es so gut Dôvod, war, prečo bolo pre ňoho tak úžasné utvoriť ľudí, dass er Menschen kreiert hat, when he made human beings, what did he make? als er menschliche Wesen erschaffen hat. Was hat keď er urobil ľudí, čo urobil? Eine Kopie seines. He made a mind. Er hat einen Verstand gemacht.
Urobil I mysel. know we don't do stories and all this kind of stuff, Ich weiß, wir tun nicht Novels. so Märchen. Ja viem, že nerobíme but I'm sure we've all príbehy heard of nejaké. H.G. Wells, The War of the Worlds. Maybe not. You're too innocent to know all of that stuff. War of the Worlds. Krieg der No, hovorí Welten. teraz o nejakom príbehu boje that story. svetov. In dieser, It's science fiction, yeah. V tom in príbehu, dieser Geschichte, to je science fiction, These aliens come from Mars. diese Aliens kommen vom, diese sú Fremden tam kommen vom Mars. mimozemšťania z Marsu. The land on the Earth. You must have it in Germany. It's famous. Das Land auf der Erde, ihr müsst es eigentlich im Deutsch Pristanu haben, na denn Zemi. es ist Krieg der Welten, es ist nämlich sehr bekannt. It's about 70 years old or 50 years old. It's a real famous book. Es ist etwa 70 Jahre alt oder 50 Má Jahre to alt. 50 až land on the 70 earth. rokov už. Sie landen auf der Erde, Pristanú na Zemi, They came out of their spaceships. sie kommen auf ihren Sorry? It's even vyjdú older. z tej vesmírnej lode. It's really old. I think it's old. 1898. There you go. It's really old. 18, They come out of their ship. 15, 18, 98. Vyjdú z And tej they're a lode blob Sie kommen aus diesem Schiff heraus und sie sind, crawling around like this jelly. sie kriechen herum wie so ein a chodia okolo, Pudding. And people, Und die Menschen, when they saw them, ako als sie sie gesehen taká haben, želatína. A keď to ľudia they vidia, had some legs and they sort of crawled tak sa around. smejú. sie hatten Blobs. so Beine und sind so wie ein Oni Pudding sa tam tak herumgelaufen. plázili okolo. Und sie haben gedacht, was tun Then sie what did they jetzt? do? Was haben sie dann These getan? blobs. A čo urobia? Diese Babel. Čo urobia? Oder was ist das? So, yes, they got into their machine. Sie gehen zurück in ihre Maschine. This is a Vojdu metal do tej case svojej Das lode. ist eine with Metallhülle legs. mit Beinen. To je And the taký, blobs got into there, to je, Diese Puddingteiler sind dort zurückgegangen. and now they became invincible. Und dann werden sie unsichtbar. And they couldn't tell tie želatiny Unzerstörbar. vošli do tej svojej the difference between the lode machine and the blob. Und sie konnte nicht mehr den Unterschied zwischen der Maschine und a dem teraz Pudding nevedeli They povedať became rozdiel one. medzi tým strojom a tou želatinou. The blob was the Stali sa mind. Der jedným. Pudding war der Verstand And the A to bola tá machine mysel. was what? und die Maschine war was? The body. Der Körper. Tá želatina bola mysel a ten stroj bolo to telo. Don't like science fiction, that's fine. Also But wenn to me, du this is an illustration of what we're just reading. Also wenn du das hier nicht magst, okay, aber das ist eine gute Pre mňa toto je ilustrácia toho, čo Darstellung von, was wir čítame. jetzt gerade lesen. It's not the body, Es ist nicht der Körper, it's the blob. es ist To der nie je Pudding. telo, ale tá Pudding. želatina. The pudding. Wie kann man das sonst noch Not sagen? pudding, the brain. Der Verstand, It's the brain, not the pudding. das Gehirn, nicht der Pudding. To je Yes. mysel, alebo So, rozum, what was mozog. wonderful was not arms and legs. Also was schön war, war nicht die Arme To, čo und bolo Beine. úžasné, It neboli wasn't the tie, body parts. Es waren nohy a nicht die ruky. Körperteile. To nebola It tá wasn't časť the toho tela, woman's sexual organs and the man's sexual organs. Es waren nicht die sexuellen Organe to der neboli Frau und ženské a des mužské Mannes. sexuálne It wasn't orgány. male or female. Es war nicht Mann oder Frau. To It nebolo wasn't their muž alebo žena. hormones. Es waren auch nicht ihre Hormone. That wasn't what that To wasn't neboli what ich was hormóny. wonderful. Das war nicht, was wunderbar war. What was To nebolo to, wonderful čo bolo úžasným. is that God made a To, čo man. bolo Gott úžasné, einen Menschen Sorry, kreiert not a hat. man, a je, že mind. Boh utvoril Ein človeka. Made a Mann, mind. ein Verstand. Utvoril And it mysel. says the Boh glory of utvoril God mysel. Und es sagt, die Herrlichkeit Gottes was revealed Tam sa in that píše, že creation. tá sláva war, Božia sa mala zjaviť v tom stvorení. Herrlichkeit ist was? Sláva je čo? His mind. Sein Verstand. This is To not je jeho saying mysel. Das sagt nicht, that what we saw was Toto how he nehovorí, thinks. dass was wir No. gesehen haben, dass die Art und Je, že Weise, wie er to, denkt. čo sme We videli, je just to, see ako how on he myslí. thinks. Wir haben nicht nur gesehen, wie er gedacht hat, My sme What we nevideli len to, saw ako was wir myslí. gesehen haben, Was To, čo sme videli, I'm gonna say like I was gonna say a brain transplant, but you can't do it with a brain. also ich würde sagen, es ist ein Verstandes. ja by som povedala, je to ako transplantácia mozgu, ale to sa nedá s mozgom urobiť. Nazvem to, I'm gonna call it a kidney transplant.
Ich will es eine Nieren. Nazvem to transplantácia obličiek, lebo s mozgom sa to nedá spraviť. Nieren haben wir? 2. And they're Koľko identical. máme obličiek? 2. So what God did, A sú identické. he created To, čo Boh urobil, je, že on another utvoril brain, a mind, ein anderes, ďalšiu mysel, novú mysel, that was what? der was war. ktorá bola čo? His brain. It was an identical copy of his brain. Es war eine identische Kopie von seinem Bola jeho myslou, bola to identická kopia jeho mysle. Verstand. And he gave it Má tu to svoju something mysel else. Der gibt es zu jemand a anderem. dal Instead ju of him niečomu dying inému. when he did that, Anstelle, dass er dann gestorben ist, als A er on das nezomrel, getan keď he to was able urobil. to make a copy. war es ihm möglich, eine Kopie zu machen. On urobil ako If keby you've ever kopiu. heard the story of Frankenstein, Wenn du je die Geschichte von Frankenstein Ak ste počuli príbeh o Frankensteinovi, why do you know that one for? Ja, me also. That story Diese Geschichte is this. tento príbeh ist diese Geschichte. je tento príbeh. That Frankenstein didn't want to create this body. Frankenstein wollte nicht diesen Körper kreieren. Frankenstein nechcel vytvoriť toto Was wollte telo. er denn kreieren? A Erschaffen. Čo chcel vytvoriť? Verstand. And he got all these body Mysel. parts together and he made this thing. Er hat alle diese Körperteile zusammen und er A pozhromažďoval tieto časti tela a urobil túto vec. aber am meisten war Ale to, čo ho najviac zaujímalo, bola myseľ toho stvorenia. Geschöpfes, den er erschaffen hat. The moral of the story, Die Moral der there's many Geschichte, morals. es gibt Morálka toho verschiedene. príbehu, He didn't make Frankenstein, by the way. Frankenstein is not the beast. Frankenstein is the doctor. He's the creator, by the way. I don't know Frankenstein if we know that. ist der Doktor. Frankenstein je ten doktor, He was Dr. Frankenstein. nie Er war ten Doktor Frankenstein. And he útvor. thought On je doktor dachte, he Frankenstein. was a great man. On si Er ist ein myslel, großer Mann. So when he že makes to bol the úžasný monster, človek. Also als er das Monster erschaffen hat, the Keď mind, urobil tú príšeru der Verstand, he thought he was going to make a a tú myseľ, beautiful thing. dachte er, ich werde etwas sehr Schönes myslel erschaffen. si, že urobí nádhernú vec. Und was tut er dann kreieren? A ako to dopadlo? Čo on utvoril? Monster. Because what is Frankenstein? Príšeru. Denn wer ist denn Frankenstein? Čo je Frankenstein? A human being? Yes, he's the monster. Er ist selber das Monster. And he doesn't know what's gone On je wrong tá with príšera. the creature that he made. Und er weiß nicht, was falsch läuft mit diesem. A on nechápe, čo sa stalo zle s tým stvorením, ktoré He made an urobil. image of himself. Er macht ein Bild Urobil von sich obraz selber. samého It's not seba. the body that's the problem. Und es ist aber nicht der Körper, der das Problem ist. A Problem nie je is he to telo created tým his problémom. mind. Das Problem ist, dass er seinen Verstand Ale on erschaffen vytvoril tú hat. svoju All myseľ. of that Und all das is a parable ist ein A Gleichnis všetko toto of the je creation of a podobenstvo human being. von der Erschaffung eines Menschen. stvorenia And how wrong it človeka. is when we try to do it. Und wie falsch es ist, wenn wir So versuchen, coming das back to our A story. toho, aké zlé to je, keď my sa to snažíme robiť. Yes, that's the Vrátime point I sa wanted k to tomu make. nášmu der Punkt, príbehu. den ich machen wollte, ist, dass es nicht um den Körper geht, sondern um den Verstand. God's mind Gottes Verstand was revealed. Božia myseľ wurde offenbart bola I'm saying that zjavená. revelation is not just, oh, this is how God thinks. und diese Offenbarung ist nicht einfach, oh, so ist es. A ja hovorím, že to zjavenie to nie je len to, že aha, takto Boh rozmýšľa. Eigentlich wieder offenbart wurde, Čo Was bolo God zjavené? produced another brain, war, another dass mind. Gott ein anderer Bolo Verstand to, že Boh kreiert hat. urobil And that mind ďalšiu Dieser myseľ. Verstand was his mind. A war táto sein myseľ Verstand. It really was bola his jeho mind. Es war myseľ. wirklich sein Verstand. And what did he do? To naozaj bola jeho He myseľ. put it into a body Čo Er hat es urobil? in einen Körper getan, so everyone could Dal ju see do dass tela, jeder sehen konnte, how he aby každý works, mohol vidieť, er arbeitet. what he is like. ako on funguje, And that aký je. Und das was wonderful. war A to wunderbar. It was bolo miraculous. úžasné. Es war To bolo zázračné. ein Wunder. To bol It didn't zázrak. work. Es hat aber nicht funktioniert. Well, it all went wrong. Nefungovalo Es to. ist alles falsch gelaufen. Sa to Gegangen. tam pokazilo else? všetko. Do we know about God's brain Und was wissen wir auch noch über when he Gott, did that? Čo ešte vieme o Božej mysli? als We'll er das go here. getan hat? Wir gehen hierher. This Das hier is what? ist was? Toto tu je čo?
This is his brain. Das ist sein Verstand. And what did he make? To je jeho Was hat er mysel. gemacht? I've put a A body čo here, urobil? Ich habe einen Körper hier but it's gezeichnet, not the body. aber es ist Dal nicht som der sem Körper. telo, He made ale to another nie je to brain. telo. Er hat einen anderen Verstand gemacht. On urobil novú Ein mysel. anderes Gehirn gemacht. And that was miraculous. Rozum. Das war Wunder. Das A to war bolo wirklich- zázračné. And then, Und dann, when everything went wrong, A potom, als dann alles keď sa falsch všetko gegangen war, pokazilo, then what did we learn about his brain? was haben wir dann über seinen, čo sme sa potom naučili o jeho mysli? Copy of it, was haben wir dann über sein Nie, že môže o tom z toho urobiť kópiu, Kopie davon the machen revelation konnte. of his brain was seen here. Die Offenbarung seines Gehirns wurde hier ale to gesehen zjavenie jeho mysle bolo vidieť tu. in der Erlösung der Menschheit. So we saw how God's brain V works, a how v his záchrane mind works. Wir človeka. haben gesehen, wie Gottes Gehirn funktioniert. Not Videl- only when he made Videli sme, this thing, ako funguje Božia Sache mysel. kreiert hat, but also Nielen how he keď goes toto about urobil, to, we'll say just save it, to redeem it, to purchase it back. sondern wir Das sagen, heißt- ale aj ako vlastne koná, aby zachránil zurückzukaufen To redeem. toho človeka, und zu erlösen. aby ho vykúpil. So we Vykúpil see his mind späť. in so many ways. Also wir sehen sein Verstand in Vidíme so jeho vielen mysel v Arten und toľkých If we spôsoboch, see alebo that's how s toľkými his mind spôsobmi. works, Weisen. Und wenn wir sehen, wie sein Verstand Keď vidíme, že takto funguje what is jeho the mind of mysel, a human being? wie ist dann das Gehirn oder der Verstand čo je potom von einem mysel Wesen? človeka? It has all the properties that God's mind has. Sie haben all die Eigenschaften, die Gott Má všetky tie vlastnosti, ako má aj His Božia ability mysel. seine Möglichkeit, to replicate Jeho himself schopnosť with the children, Reprodukovať samého seba, wieder copy, zu kopieren, but also aber auch ako his keby samého ability seba to deal skopírovať, with ale things when they taktiež go wrong. seine Möglichkeit, mit Sachen umzugehen. jeho wenn etwas schopnosť sa falsch vysporiadať s tým, keď Take veci something nejdú that's tak, jak gone majú wrong ísť. and bring it back. ist. Etwas zu nehmen, das falsch Zobrať niečo, čo sa pokazilo a priviesť to do Every pôvodného one of us stavu. has this power, this ability, this Jeder mind. einzelne von uns hat diese Möglichkeit. Každý z nás má And if jeho someone mysel shouts a at má you, túto mistreats you, or schopnosť. behaves badly, Also wenn jemand dich anschreit oder dich Keď schlecht niekto na behandelt, vás kričí, alebo sa správa zle, alebo sa... reveal God Gott zu offenbaren, is to Aby ste zjavili redeem Boha, that situation, to redeem the person. ist diese Person zu erlösen. to znamená vykúpiť toho človeka. And all of us have that ability. Und alle von uns haben diese Möglichkeit. Všetci máme túto One schopnosť. soul Alebo tú situáciu Eine zachrániť. Seele oder eine Person is of Jeden more človek value than the whole world. hat mehr Wert als die ganze Welt. Má väčšiu hodnotu God ako celý created svet. man Gott hat den Menschen erschaffen, that every Boh stvoril faculty, človeka, every department dass jede Fähigkeit, aby každá might be the časť faculty or the department of the divine mind. die Fähigkeit des göttlichen bola Verstandes ist. časťou Every part tej of you. Jeder Božej Teil mysle. von dir, Every part of your Každá časť inner vás, being jeder Teil von deinem inneren Wesen, každá časť vášho vnútorného deine človeka, Stärke, alles, they're just všetky vaše another sily, facet or another department sie sind einfach eine andere Facette of the sú divine ďalšou mind. fasádou vom göttlichen Verstand. tej There is Božej nothing mysle. in a human being. Es gibt nichts in einem menschlichen Wesen. I would Nič say neexistuje even v, a simple human v being človeku, Ich würde sagen, auch ein sündiges dokonca aj v hriešnom Wesen človeku, that is not by som a povedal, faculty of the divine. ist, there čo is nie je That is súčasťou not toho a Božieho. faculty or a department of the divine. das nicht eine Fähigkeit des Göttlichen ist. Name anything you have. Tu mir irgendetwas nennen, was du hast. Greed, Môžete menovať všetko možné, hatred, žiadostivosť, avarice, nenávisť, jealousy. to neviem, Eifersucht. Think of anything bad. you want. žiarlivosť, Denke über jedes Schlechte, das du möchtest. o čokoľvek zlom budete rozmýšľať, Mind. Alles ist eine Fähigkeit je to súčasťou Božej mysle. des Gehirns. It has to be Es muss so sein. because you can't create Musí anything to tak new. byť, Denn du kannst nichts Neues kreieren oder pretože erschaffen. neviete vytvoriť nič nové.
Und Satan auch. And Satan too what? Satan auch was? No, Satan cannot A create. Satan Satan taktiež. kann nichts erschaffen. Nemôže vytvoriť. Satan nemôže vytvoriť. Is the author of our being. Christus ist unser Autor. Pán Ježiš Kristus je autorom našej Urheber bytosti. unseres Wesens. He's also the author of our redemption. Ist auch der Autor oder der A aj autorom našej záchrany. So he's the writer Also er ist der Schriftsteller, who wrote our On je being, písateľom, our creation, unsere Kreation, ktorý geschrieben napísal also našu writes our bytosť redemption. hat. Und er schreibt auch unsere a Erlösung. tiež píše našu záchranu, naše spasenie. Wenn du dieser Verstand hast, Then Ak you máte too túto mysel, du auch become an author tak aj vy ein Autor of people's being sa stanete and their autorom redemption. von den menschlichen Wesen und seiner ľudských bytostí a ich záchrany. Everyone Jeder von uns, who enters the kingdom of God Každý, die in das Königreich Gottes eingeht, kto vstupuje will do develop Božieho a kráľovstva, character, wird einen Charakter entwickeln, a mind vyvinie that is povahu, the counterpart der mysel, das Gegenstück ist of the character or mind ktorá je of God. naprotivkom. von dem Charakter Gottes. No one can dwell with God in heaven Niemand kann mit Gott im Himmel leben, Nikto nemôže žiť s Bohom na nebi, außer diejenigen, die wie ktorí vyzerajú those who ako are on. redeemed die erlöst sind. are Tí, ktorí overcomers. sú vykúpení, Wie soll sú ich sagen? víťazni, tí, ktorí They are to be zvíťazili. elevated and pure and one with Christ. Sie müssen rein und eins mit Budú Christus sein. pozdvihnutí čistí, So- majú byť pozdvihnutí čistí a jedno s Kristom. This is a really nice passage. Also das ist eine sehr schöne Passage. We Toto could je krásna translate it into pasáž. German. Es wäre gut, wenn man das im Deutsche To by übersetzt. sme mali preložiť do It nemčiny. explains so much about who we are and who God is. Es erklärt so viel, wer wir Veľmi sind, vysvetľuje veľa o tom, kto sme my a kto je Boh. was Gott getan hat. Was he took his Čo Boh mind urobil, Er hat sein Verstand oder sein je, že on zobral svoju out of mysel, himself von sich selber rausgenommen and had it here zobral ju von zo seba, and put it into another má ju tu creature. und in eine andere Kreatur Sorry, into a reingesetzt. creature. a vložil to do inej bytosti. Kreatur reingesetzt. And when he put it into that creature, Und als er es in diese Kreatur A reingesetzt keď to hat, dal do creature toho became a stvorenia, reflection of God. wurde diese Kreatur eine to stvorenie sa stalo jeho odrazom. God, Und wenn du Gott besser kennen möchtest, if you looked at the Ak chcete creature, vedieť niečo o wenn du Bohu, die Kreatur angeschaut what hast, could you musíte see? sa pozrieť na to stvorenie a čo The will of God vidíte? is to be die Herrlichkeit Gottes muss revealed. offenbart werden. We Že saw tam sa God's zjavuje sláva mind Božia. revealed Wir haben Gottes Verstand Videli sme zjavenú Božiu mysel. und ich sage jetzt wir, other beings andere Wesen, when they saw Adam. Iné als sie Adam bytosti, gesehen haben. And this is the gift keď that uvideli God gave Adama, to Lucifer. Und das ist das Geschenk, das Gott toto je dar, ktorý dal Boh Lucifer saw it as a Luciferovi. punishment. Aber Lucifer hat es als eine Bestrafung gesehen. Lucifer to videl ako Gott hat trest. I gesagt, want you to get to know me. Boh Lucifer. povedal, ich möchte, dass du mich kennenlernst, Lucifer. He said, Boh povedal, ja chcem, aby si ma spoznal, Lucifer. Ich bin doch Povedal, schon hier. I stand behind your throne and wave the Ja už fan som and tam. keep you cool. Ich stehe hinter dir und tu die Fahne. Ja stojím pri tvojom tróne a mávam tou palmou, aby ich ti weiß bolo doch schon, wie fajn. du aussiehst. And God Ja said, viem, "You aký know si." nothing about me. Und Gott sagt, du weißt gar nichts über mich. Like A you Boh should mu know. hovorí, ty nevieš o mne Wissen nič, solltest eigentlich. tak Let ako me by tell si you mal. about me. Lasst mich von mir erzählen. I'll Ja write ti a poviem, biography, aký a som. book. Ich schreibe jetzt ein Buch. Did we see that in this passage? Napíšem knihu, Sehen wir das in dieser biografiu. Passage? The Lord Jesus is Vidíte to v the tejto author. pasáži? Der Lord, Christus ist der Autor. On je Write a book autorom, about me. Ježiš je When you read autorom. it, then you'll see. Schreibe ein Buch über mich, dann wirst du sehen. Napíšem tú knihu a ty Ist to das potom uvidíš. vernünftig? Sure. Ja, natürlich. Dáva Today to, we'd say, to je rozumné, Heute würden áno. wir sagen, let's watch a documentary on it. schaut, Dnes lasst by uns sme, einen Dokumentar dnes by sme povedali, anschauen, pozrieme si o tom dokument. Stories. denn wir mögen ja Geschichten. So he says, Máme radi Also er príbehy. sagt, this is how it's going to work. so wird es funktionieren. And get my A on mind, hovorí, bude to takto fungovať. Kopf, take it out of Moju myself, mysel mein Verstand von mir rausnehmen, zoberiem von zo seba wohin tun? into a dám ju the kam? body of In einen Körper von a human being. einem menschlichen Wesen. Two of them. Zwei davon. And do then tela človeka. you hang around with those people Dann bist A du mit potom? diesen Leuten zusammen
And you'll Keď learn budeš s about nimi me tráviť Du čas, wirst über mich mehr lernen. as they naučíš sa o grow, mne. Und wie sie dann wachsen, and you teach them what you know. Ako rastú du lehrst oni ihnen, was du weißt. What will a Adam ty ich and Eve naučíš, teach čo ty vieš, Lucifer Was werden denn Adam und Eva čo naučia Adam a Eva Lucifera about who God is? aber über wer Gott ist? o This is tom, the aký je greatest Boh. blessing that could have been given to Lucifer, and he saw it as a curse. Das ist der größte Segen, den Lucifer erhalten Toto je hat. najväčšie Aber er požehnanie, sah ktoré es mohlo als byť dané eine Luciferovi a on to videl ako kliatbu. Und als dieser Plan dann nicht funktioniert A hat, keď tento plán nevyšiel, weil Lucifer dann Satan wurde, Then what Lucifer God sa did, stal dann Satanom, was Gott getan says, hat, okay, Satan, potom čo urobil Boh? okay, I'll show you Satan, more about myself. ich Hovorí, zeige dir dobre, noch mehr von mir selber. Through what? ja som ti, Was? naučím ťa viac o sebe cez čo? Durch den zweiten Satz, To the creation of Druhá man's veta. image and durch die Erschaffung von Gott Skrze stvorenie človeka a Brother Wolfgang and what? und Not was. only through his creation, but Nicht nur also durch Wolfgang? seine Erschaffung, nielen cez stvorenie, ale aj cez čo? after image. Creation of man in God's image and in his und in seinem Good. seiner Erlösung. A jeho he's gonna vykúpenie. teach Lucifer, Also er wird Lucifer who's now Satan, Naučí Lucifera, about God über ktorý Gott už je Satanom, one way or the o other. Bohu, in einer Art und Weise oder in einer anderen Art und Weise. jedným alebo druhým spôsobom. Lass uns beten. So oder so. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, Himmlischer Vater, help us to learn the Drahý lesson nebeský Oče, hilf uns eine Lektion zu lehren, that Lucifer pomôž nám didn't sa wanna naučiť, learn. die Lucifer nicht lehren wollte. ktorú sa nechcel naučiť He Lucifer. didn't want to learn about you Er wollte nicht mehr über dich erfahren, by reading Nechcel sa o the tebe book that you naučiť gave him. indem er das Buch tým, lesen že by soll, čítal knihu, das ktorú du si mu ihm dal. gegeben hast. As we have our relationships, Wie wir unsere Beziehungen haben, Keď my as máme we naše vzťahy look at people, wie wir uns die Leute anschauen, we a complain pozeráme so sa much na that ľudí, they're sinful, tun wir so viel uns beschweren, dass sie sündig and they have tak sa nothing to stiažujeme teach o us, tej ich haben nichts hriešnosti, uns zu lehren. and yet we know že that's nás not nemajú true. nič Und čo doch naučiť. wissen wir, dass es nicht wahr A to ist. nie je pravda. Help us, Father, to realize Hilf uns, dass wir realisieren können, every time we look Pomôž at nám si someone, uvedomiť, jedes Mal, wenn wir uns jemanden anschauen, if vždy we keď sa na see niekoho their pozrieme, redemption, wenn wir ihre Erlösung sehen, if we keď vidíme participate ich in their spasenie, wenn wir in ihrer Erlösung aby sme na to mali redemption, we účasť, can read können wir lesen, your mind, môžeme können wir čítať deinen Verstand lesen. and in tvoju reading, mysel. Und im Lesen we can learn, können wir lernen, A keď budeme čítať, môžeme sa be naučiť. educated, können wir erzogen and werden. in educated, A tak môžeme byť vzdelaní. we can be changed. Können A wir verändert werden. vzdelaní, Let this be our desire. to nás môže Das zmeniť. unser Wunsch sein. In Jesus' Nech name. toto je naša túžba. Amen. V mene Ježiša. Amen.